اس پریس بریفنگ کے دو حصے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے سامنے جو آج کے دن میں کرونا کا مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. آج کے دن میں راولپنڈی کے اندر 20 نئے کیسز جو ہیں وہ تشخیص ہوئی. 20 نئے کیسز جو ہیں ان کی تشخیص ہوئی ہے. اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے سال اس پورے سال کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک ہمارا لمبا چوڑا سلسلہ رہا ہے. پنڈی میں راولپنڈی کے اندر یہ میرے پاس جو پیشنٹس کا برڈن ہے یہ بتایا گیا ہے. پہلی ویو کے اندر ہمارے پاس 2536 کیسز آئے تھے کنفرمڈ جن کا علاج کیا گیا. اور دوسری ویو میں جو آج کل چل رہی ہے آج کے دن میں 3206 کیسز آئے اور ان سب کا باقاعدہ علاج ہوا. حکومت نے نہ صرف ان کے ٹیسٹ کیے بلکہ حکومت نے ان ساروں کا علاج بھی کیا. اور اب تک ہمارا خرچہ جو ہے وہ تقریباً راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہاسپٹلز اور RIU کے اندر 26 کروڑ روپیہ تقریباً خرچہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ BSL لیبز ہم نے خاص طور پہ پہلے ایک لیب تھا. پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے تھرو ہم نے ایک نیا لیب کریٹ کیا BBH کے اندر تقریباً 5.5 کروڑ کی قیمت کا لاگت سے. اور آج کے دن میں اگر آپ دیکھیں تو پنڈی کے اندر انڈیپینڈنٹلی پہلے ہم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو اپنے ٹیسٹ بھیجتے تھے. اب ہم انڈیپینڈنٹلی 300 ٹیسٹ سے لے کے 400 ٹیسٹ روزانہ کر سکتے ہیں. اور اس دورانیہ میں 1 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ ہمارے ہسپتالوں نے کیے. 1 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ اور یہ فری آف کاسٹ ہے جس میں کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے جس کے اندر جب ایک آپ کو مریض کا پتہ چلتا ہے تو اس کی فیملی کی جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو میں خاص طور پہ جو ہماری ٹیم ہے یہاں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں اس سیکنڈ ویو کے اندر انہوں نے اپنے ہسپتال بند نہیں ہونے دیے. الحمدللہ ہم نے اپنا روٹین کا کام، آؤٹ ڈور کا کام، ایمرجنسی آپریشنز، الیکٹیو سرجریز ساری جو ہیں پنڈی کے ہسپتالوں میں سوائے نیچرلی RIU کے اندر اس لیے نہیں ہوئی کہ RIU ہم نے مخصوص کیا ہوا تھا. RIU میں انشاءاللہ یہ سیکنڈ ویو ختم ہوتے ساری ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ 15 days یہ ہسپتال فعال ہو جائے گا. اس کو مکمل کرنے کے لیے بجٹ دے دیا گیا ہے. اس وقت کام جاری ہے اور انشاءاللہ 30 ہماری جو مشینیں ہیں ڈائلسس مشینز وہ سیٹ اپ ہو گئی ہیں. ہم انشاءاللہ جب اس پینڈیمک سے نکلیں گے تو یہ ہسپتال مکمل طور پہ فعال کر دیں گے تاکہ جو گردے کی تکلیف ہے اس کے لیے مریضوں کے لیے جو ہسپتال بنایا گیا تھا ان کو اس کی ساری سہولت ملے. اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ راولپنڈی ڈویژن کو پرائم منسٹر کی جو ویژن ہے اور جو عثمان بزدار صاحب کی ویژن ہے کہ ہم نے صحت کی بہتر سے بہتر سہولتیں دینی ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ راولپنڈی ڈویژن میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال 500 بیڈڈ آج سے ہفتہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دی. PC1 تیار ہے. اب انشاءاللہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ اگلے 1.5 مہینے کے اندر ہو جائے. مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل اٹک، نرسنگ اسکول اینڈ کالج اٹک. جو سب سے اہم چیز ہے کہ پہلی دفعہ جو دی جا رہی ہے وہ آپ یہ ضرور غور فرمائیے گا کہ PC1 فارم تیار ہو گیا ہے. پہلا ڈینٹل کالج انشاءاللہ وجود میں آئے گا اسی سال میں. پہلا ڈینٹل کالج اس ڈویژن کا یعنی اس علاقے کے اندر پہلا پبلک سیکٹر کا ڈینٹل کالج جو ہے وہ انشاءاللہ وجود میں آئے گا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری سہولتیں جو ہیں
इस इलाके के लोगों को, और ये डेंटल कॉलेज नेचुरली स्पेशलाइज्ड होगा, तो हम अपने सारे इलाके को ये सहूलत यहाँ दे सकते हैं। शामली सैनिटोरियम, आपको पता है हॉस्पिटल था जो टीबी का अस्पताल था। पहले सिर्फ टीबी के मरीज़ों को देखा जाता था वहाँ, लेकिन अब क्योंकि जो नया तरीका है उसमें टीबी के मरीज़ों को आउटडोर में ट्रीट किया जाता है, उस अस्पताल को जनरल अस्पताल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। वो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नीचे काम करेगा। उसके लिए पैसे जो हैं दिए जा रहे हैं उसको अपग्रेडेशन के लिए। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इसी माली साल के अंदर वो अस्पताल जो है वो भी अपग्रेड होकर काम करना शुरू कर देगा। आज के दिन में एक अच्छी और मैं खबर देना चाहूँगी, थैलेसीमिया के बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए 15 बेड्स जो हैं वो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बिटवीन होली फैमिली एंड BBH 15 बेड्स मखसूस कर दिए हैं, ताकि थैलेसीमिया के बच्चे अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और अगले 15 दिन के अंदर ये सहूलत जो है उन बच्चों के लिए मौजूद होगी। वो अपना प्रॉपर आके अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं यहाँ से, और उसके अलावा जो चिलेशन थेरेपी है वो भी इंशाल्लाह उनको दी जाएगी। इसके अलावा मैं ये बताती चली जाऊँगा आपको कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने माशाल्लाह, वो कहाँ आपका जो आपने जो रिसर्च का सारा वो किया, मुझे इनको मुबारक देना चाहिए कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोविड के ऊपर एक पूरा जर्नल निकाला है। एक यूनिवर्सिटी जो है उसका जर्नल निकालना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ज़िम्मेवार होती है रिसर्च की। और मैंने अपनी सारी यूनिवर्सिटीज़ को कहा था कि हम अपनी इंडिजिनस रिसर्च जितनी कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि हम अपने मरीज़ों को किस तरह मैनेज किया है, हमारी सक्सेस स्टोरीज़ क्या थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुश हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि एक पूरा जर्नल जो है वो कोविड-19 के ऊपर आर्टिकल्स जो हमारे प्रोफेसर्स ने, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर ने लिखे, वो इसके अंदर प्रिंट हो गए। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि अल्लाह ने एक वबा तो भेजी, बहुत मुश्किल वक्त है, हम उस मुश्किल वक्त में से अल्लाह ताला खैर रखे, खुदा करे कि आसान तरीके से जैसे पहले निकले हैं इंशाल्लाह अब भी निकलेंगे। सहूलत जहाँ तक कंसर्न है, आज के दिन के अंदर आप अगर पूछना चाहते हैं कि हमारे पास कितने मरीज़ दाखिल हैं, तो मैं ये बताती चली जाऊँ, टोटल पेशेंट जो हमारे पास दाखिल हैं सारे अस्पतालों में वो 87 है, 87। जी मैं आज मैं पिंडी की बात कर रही हूँ। 87 मरीज़ इस वक्त हमारे रावलपिंडी में दाखिल है, जिसके अंदर 38 इस अस्पताल में। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से सिर्फ 4 मरीज़ वेंटिलेटर्स पे हैं, और इस वक्त 68 मरीज़ जो हैं वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं। और इस वक्त सारे मरीज़ इस वक्त तक अभी तक स्टेबल हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट ने और जिस तरह मेहनत की है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। इनके सारे डॉक्टर्स, इनकी नर्सेस, इनका पैरामेडिकल स्टाफ, उन्होंने बहुत मेहनत की, और अल्लाह ताला खैर रखे। इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट के साथ हमारी पूरी कोशिश है कि इस वबा में से हम आसान तरीके से निकलें, और ताकि हम वापस बैक टू नॉर्मल जाएं। कोई सवाल है तो अच्छा, वन एट अ टाइम जी। इसके हवाले से बताइएगा कि लोगों को बड़ी तशवीश है कि इसकी अलामात क्या हैं, पाकिस्तान में इसके कितने मरीज हैं, और इसके हवाले से क्या इक़दाम कर रही है गवर्नमेंट। दूसरा साथ ये कीजिएगा कि जितने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं उनकी तादाद बताइएगा, उनको कितने को किया गया और कितने रहे। देखिए जी, जहाँ तक इंतकाल किए थे जो डॉक्टर्स, वो 11 डॉक्टर्स थे, उन सबको कंपनसेशन दे दी गई है। हमने यहाँ जितना अपना अमला रखा था, जो पहली वेव थी उसकी सारी ऑनरेरियम भी सब डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा मिल चुका है, सारे डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा ऑनरेरियम, नर्सेस को मिल चुका है। आगे आ गया जहाँ तक आप नए स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, जो यूके का स्ट्रेन है। 4 मरीज़ पक्के जो तशख़ीस हुए हैं वो सिंध से हुए हैं। 4 मरीज़ मशकूक जो हैं वो लाहौर के अंदर है। उनकी रिपोर्ट जो है और उनका जो सारा टेस्ट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भेज दिया गया है।
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے وہ جین سیکوینسنگ کرے گی. تقریباً 1 ہفتے تک ہمارے پاس جب نتائج آئیں گے ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اب باری باری ان سے پوچھ لیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو جو ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اس پینڈیمک میں. دوسری طرف جو انتظامی امور ہے اس کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ احمد صاحبان کے ساتھ بیٹھے ہیں, صاحبہ بھی لڑکی ہے. ہولی فیملی کی اگر خاص طور پر بات کروں وہاں پہ چوہے اور بجلیوں کا راج ہے اور بڑی انتظامی امور کے حوالے سے خامیاں جو ہیں وہ کافی نظر آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے ہاسپٹل؟ جی میری ابھی آپ کے آنے سے پہلے میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ پہ ہم نے باقاعدہ ہاسپٹلس کے سروے کروائے ہیں اور جن چیزوں کے بارے میں, صفائی کے بارے میں, رویے کے بارے میں, دوائیوں کے بارے میں آلریڈی میں نے سارے ایم ایس ایس کو انسٹرکشنز دے دی ہیں. کی پرفارمنس انڈیکیٹرز انہی 3 چیزوں کو سامنے رکھیں گے کہ جی مریض جب آئے تو مریض کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے ڈاکٹرز کا, 1 نرسز کا کیا رویہ ہونا چاہیے, پیرامیڈیکل اسٹاف کا کیا. اس کے اوپر میں نے ان کو کہا آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نمبر 2, 40 ارب روپے حکومت پنجاب خرچ کر رہی ہے دوائیوں پہ. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دوائی نہیں مل رہی. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی شکایت آئی کہ دوائی ہسپتال سے باہر سے منگائی جا رہی ہے تو وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ اٹ. تیسری امپورٹنٹ صفائی کی جو آپ نے بات کہی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اب دیکھیں جو پرانے ہسپتال بنے ہوئے ہیں ان کی صفائی اور ایک نئے ہسپتال کی صفائی رکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب یہ مسئلے مسائل سامنے ہیں, میں نے آج ایم ایس صاحبہ کو کہہ دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے 15 دنوں کے بعد آپ ضرور سارے چکر لگا کے آئیے گا. یہ آپ کی شکایتیں ہم ضرور دور کر دیں گے. بتائیے گا کہ خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف نے صحت کے معاملے میں بہت زیادہ اصلاحات کی, اور اگر بات کروں راولپنڈی کے حوالے سے تو وائس جو وی سی ڈاکٹر محمد حسن کی بڑی ایفرٹ. لیکن میڈم سب سے بڑا مسئلہ راولپنڈی کے عوام کو یہ ہے کہ ہاسپٹلس میں جو وہاں پہ اسٹاف ہے پلس وہاں پہ جو کرپشن کی کہانیاں عام زدہ ہیں, اور ساتھ جو اب آپ نے 2 خواتین نئی اپوائنٹ کی ہیں ایم ایس, وہ جو سفارشی بنیادوں پر, میڈم اس حوالے سے مزید جو ہے وہ کرپشن کا اور جو کرپشن کی باتیں جو ہیں وہ عام زدہ ہوتی ہیں. خاص کر کے ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو صوبائی وزیر کی جو اہلیہ ہیں, تو کیا یہ میرٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ جہاں پہ بدنامی کا باعث بنے اور اس طرح کی چیزوں کو تعینات؟ میرے خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ بیٹا کیا خواتین جو ہیں اس قابل نہیں ہیں؟ اگر اس قابل نہ ہوتی تو میں یہاں بطور منسٹر نہ بیٹھی ہوتی. نمبر 1, میں بھی تو ایک خاتون ہوں, یا تو تجھے کرو میری بھی سفارش ہوئی ہے کوئی, میری تو کوئی سفارش نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2, الحمدللہ ہم نے سارا کام میرٹ پہ کیا. ڈاکٹر فرزانہ کو میرٹ پہ انٹرویو کے بعد رکھا. یہ ہماری دونوں جو اس وقت ڈاکٹرز کو لگایا گیا ہے یہ سینئر موسٹ ہیں, ان کو ایک ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے. یہ پوسٹیں باقاعدہ ایڈورٹائز ہوں گی. ایڈورٹائز کرنے کے بعد ہم جس طرح انٹرویو لیتے ہیں سب کو بلاتے ہیں, اس میں انٹرویو ہوگا, جو قابل ہوگا اس کو رکھیں گے. یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو چارج دیا جاتا ہے. چارج دینے کے بعد ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں, ایڈورٹائز کرنے کے بعد ہم قابلیت پہ رکھتے ہیں. آج تک مجھے کسی نے میرٹ پہ کبھی کچھ نہیں کہا, نہ میں کسی کی سفارش سنتی ہوں نہ میں سننے کو تیار ہوں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ نیازی صاحب, ایک سیکنڈ ان سے بات کر بیٹا, ڈاکٹر نیازی صاحب میں اسے ایک پہلے سن, کیا وہ سینئر آدمی نہیں تھے جو وہ قائم مقام ایم ایس بنائے جاتے ہولی فیملی کے؟ کیا ایک صوبائی وزیر کی بیگم کو ہی بنانا لازم تھا؟ یہ کون سا میرٹ ہے میڈم؟ یہ میرا خیال, آپ یہی سوال کریے کہ اگر یہی میرٹ ہے تو پھر تحریک انصاف کا صحت کے میرا خیال ہے کہ 32,000 لوگ ہم نے امپلائی کیے ہیں. 32,000 لوگ, جس میں پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, میڈیکل افسر. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پیرامیڈیکل سٹاف. آج تک کسی نے کورٹ میں نہیں گیا کہ خدا نخواستہ ہم نے کوئی میرٹ کو پامال کیا ہو. الحمدللہ کسی نے کوئی شور نہیں مچایا. پبلک سروس کمیشن کے تھرو جب لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں, سلیکشن کے بعد ہم باقاعدہ ویب سائٹ پہ ان کے نام ڈال دیتے ہیں. نمبر 1 کو پہلی چوائس ملتی ہے, نمبر 2 کو سیکنڈ چوائس ملتی ہے. میں آپ کو دوبارہ یہ بات بتا رہی ہوں کہ اس وقت جن کا سب سے زیادہ اس وقت سروس ٹینیور تھا ان کو ہم نے دے دیا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب ہمارا انٹرویوز ہوں گے اس کے مطابق ہم اکارڈنگ ٹو میرٹ ڈیسائیڈ کریں گے. جی میڈم یہ بتا دیں کہ کورونا کا جو سیکنڈ ویریئنٹ آیا ہوا ہے, جی جو سیکنڈ ویو آئی ہے جی جی ریسنٹلی یو کے ویب یو ایس اے, جی اس حوالے سے جو بین الاقوامی پروازیں ہیں
क्या उसके लिए आप हुकूमत से बात करेंगे पीएम से कि उनको रोका जाए, क्योंकि यूके में तो वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो चुकी है? जी बिल्कुल, एक तरफ से ये, दूसरा तरफ से ये सुनिएगा कि बताइए। यहाँ पे अक्सर शिकायत जिस तरह ये कह रहे हैं कि मेरिट की भर्तियाँ की जा रही है, चलो इसको तो छोड़िए, MTI एक्ट का बताइए, MTI एक्ट कब लागू हो रहा है? अच्छा, मैं आपको बताऊं बेटा कि MTI एक्ट, एक तो दो बातें बड़ी क्लियर करनी है। मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ फैलाई गई। मैं क्लियर कर दूं, उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन का कोई चक्कर नहीं है। हम बजट हुकूमत देगी, MTI एक्ट जहां लागू होगा, जितना उनका बजट उनको दे दिया जाएगा, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। वरना अमूमन ये होता है, अब जैसे आज के अस्पताल की मैं बात करूँगा, इन्होंने अगर अपना ऑक्सीजन टैंक भी ठीक करवाना है और उसका ख़र्चा जो है वो कुछ लाखों में आ गया, ये वापस जाएंगे वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट को कहेंगे जी मेहरबानी करके इजाज़त दें। अगले 1.5 महीने इसी चक्कर में आना जाना लगा रहेगा। हम इनको पैसे देने लगे, पैसे देने के बाद हमने इनको कहा है कि हम 1 साल के बाद हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की एक लिस्ट है कि हम चाहते हैं मरीज़ों का इलाज हो, मरीज़ों को दवाइयाँ मिलें, ऑपरेशन हो, कितने होंगे हम पूछेंगे आपसे, साहब कितने मरीज़ देखे गए हैं, हम उसका हिसाब लेंगे आपसे। हम आपकी बाकायदा हर साल के बाद ऑडिट के मुताबिक आपको बाकायदा देखा जाएगा, और द ऑडिट इज़ गोइंग टू बी डन बाय द गवर्नमेंट। तो किसी तरीके से हुकूमत जो, एक सेकंड, अब इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, MTI एक्ट पास हो गया है असेंबली से। हमने इनिशियली उसको पायलट कर रहे हैं 2 इंस्टीट्यूशंस में। एक हम कर रहे हैं सियालकोट मेडिकल कॉलेज के अंदर। सियालकोट मेडिकल कॉलेज का बोर्ड इंशाल्लाह कल परसों तक नोटिफाई हो जाएगा। नोटिफाई होने के बाद बोर्ड की मीटिंग होगी, बोर्ड को हम अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दे देंगे और हम अपनी पॉलिसी बता देंगे कि ये पॉलिसी है और ये आपका बजट है, ये आप बजट ले लीजिए, इसके मुताबिक हम आपसे ये चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हो रहा है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्योंकि कॉलेज नहीं था, एक ऑर्डिनेंस जो एक हमने समरी मूव की है कि लॉ में अमेंडमेंट ला के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो तकरीबन 150 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, उसको दोबारा वजूद में लाए। जिस तरह आपको पता है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल कॉलेज है इसका, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। इसी तरह हमारी हुकूमत के आने के बाद निश्तर को और फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज को हमने मखसूस किया। इसी तरीके से ये सारे तो 2 हॉस्पिटल्स में हम इम्प्लीमेंट करने के बाद 1 साल के बाद उसका परफॉर्मेंस इवेलुएट करेंगे कि ये एक नई तरीका लाया है, इसमें अगर कोई ट्वीकिंग करने की ज़रूरत है, कोई बेहतरी करने की ज़रूरत है, तो हम एक दफ़ा सारी बेहतरियाँ ला के उसकी एनालिसिस करके इंशाल्लाह बाकी इंस्टीट्यूशन। जी, ये मैं आज मेरी मुलाकात है अपना फैसल सुल्तान साहब से भी। इंशाल्लाह जब मैं मिलूँगी तो मैं ज़रूर बता दूँगी। हम लोगों ने अपनी ऑलरेडी इस पे रिकमेंडेशंस जो हैं वो दे देंगे। इंटरनेशनल परवाज़ों का सबसे बड़ा मसला ये बन जाता है कि हमारे ही लोग जो हैं जो गए हुए हैं बाहर, वो किसी और फॉरेन कंट्री में बेचारे फंस जाएं, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि उनके पास पैसे भी नहीं रहते और मसले बन जाते हैं, एंड वी हैव टू इवैक्यूएट देम, दैट इज़ द प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा मैडम, आपकी तरबियत में कोई शक नहीं है, आपने अभी इसकी खिदमत अंजाम दी है सेहत की शक्ल। ये बता दीजिएगा मैडम, एक तो RIU में मैं आपसे ये सवाल भी नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछा आपको कि RIU में यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हुई, मरीज मरे और ये रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट दी है, इदारों की रिपोर्ट है, मैं आपसे नहीं पूछता। लेकिन जब नवाज शरीफ बीमार हुए, आज आपके तमाम लीडरान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर कह रहे होते हैं कि नवाज शरीफ बाहर चला गया, इनको बाहर भेजने में मैडम आपका बहुत बड़ा किरदार है, आप रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आपकी अपनी तो बेटा मैंने उस किरदार से अच्छा, मैं मसला ये है कि मैं जवाब इसका ज़रूर, 1 मिनट। अगर उनको पाकिस्तान वापस ले आते हैं तो क्या वो जो उनको बीमारियां थी जो जिनका इलाज आप कहते थे पाकिस्तान में नहीं, अब वो बीमारी का इलाज पाकिस्तान में आ गया? 2 बातें मैं क्लियर करती चलें ना, तो मैं अपनी बात और जो मैं हमेशा कहती हूँ उससे मैं फिरती कभी भी नहीं। जब वो हमारे पास हस्पताल में आए, उनका प्लेटलेट काउंट बहुत लो था। उस प्लेटलेट काउंट को हमें शक पड़ा कि उनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है। उसकी कंफर्मेशन के लिए एक बोर्ड बनाया गया उनकी बाकी बीमारियों के लिए, जिसमें 12 लोग मौजूद थे, सीनियर प्रोफेसर, जिसमें हमने हीमाटोलॉजिस्ट रखे, जिसके अंदर हमने यूरोलॉजिस्ट रखे, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट थे। हर स्पेशलिटी का इसलिए बंदा रखा कि उनके मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे।
उस बोर्ड को कहा कि इसकी तशखीस करें, तशखीस कंफर्म हुई, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा जो है डायग्नोज हुआ, उनका ट्रीटमेंट उसके मुताबिक शुरू हो गया। मैं उनके पास खुद गई और आपको पता है मैं उनसे मिलने के बाद उनसे पूछा कि आप बाहर से कोई मुआलिज बुलाना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने दोनों ने मुझे कहा है कि वी कैन गेट देम ओवर, ताकि आप अगर सेटिस्फाई होते हैं। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ के ट्रीटमेंट के साथ सेटिस्फाइड हूँ, मेरा डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रख रहे हैं। ये मेरे साथ पर्सनली बात हुई, यही बात बाहर आके मैंने की। मकसद ये था कि जो उनका प्लेटलेट का प्रॉब्लम था उसकी हमने सही तशखीस की थी और तशखीस करने के बाद उसका सही इलाज हुआ। 2 मसले बने, उसमें 2 मसले ये थे, वो पुराने दिल के मरीज़ थे 2003 में, फिर उसके बाद 2015 के अंदर आपको पता है वो इंग्लैंड जाके उनकी सर्जरी वगैरह हुई। उस सर्जरी के दौरानिया में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुई, वो कहते थे, जब मैंने उनसे पूछा कि आपका हमने CT स्कैन और ये करना है, तो उन्होंने कहा मैं अपने पर्सनल मुआलिज से बात करके आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अब उसके बाद ये हुआ कि जब वो हमारे पास से 14 दिन के बाद एक बेहतर हालत में घर वापस गए हैं, बल्कि घर नहीं गए, वो शरीफ सिटी हॉस्पिटल, तो उन्होंने अपनी एक अर्ज़ी दे दी कि जी मैं अपना मज़ीद आगे का जो इलाज है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जेनेटिक टेस्ट था, हमने कहा था कि एक आपका बोन मैरो हम करना चाहेंगे, एक जेनेटिक टेस्ट करना चाहेंगे, उसके लिए भी उन्होंने नहीं एग्री किया, CT स्कैन के लिए भी नहीं एग्री किया। वो वहाँ गए हैं, उन्होंने जाके अर्ज़ी जो है वो कोर्ट में दी। अब देखें मसला ये है कि ही इज़ डायबिटिक एंड एन ओल्ड पेशेंट ऑफ हार्ट, ये बारे तो किसी से छुपी भी बात नहीं है। कार्डियक कैथेटराइजेशन का जिक्र था, वो कहते थे मैंने कार्डियक कैथेटराइजेशन वहाँ करवानी है। हमदर्दी के तौर पे, इंसानी हमदर्दी के तौर पे हमारे बोर्ड ने भी खड़े होकर सारी जो बातें बताई, उनको कोर्ट ने इजाज़त दी बेल के ऊपर कि वो तशरीफ़ ले जाए। हमें ये अंडरस्टैंडिंग देगी गई कि उनकी बेल की तौसीह तब होगी जब हम रिपोर्टें देंगे उनको, हमारा बोर्ड देगा। हमने अपने बोर्ड की ड्यूटी लगाई और उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप हर महीने अपनी रिपोर्ट्स भेजें। उन्होंने रिपोर्ट्स डिले की। पहली रिपोर्ट हमारे पास 24 दिसंबर को आई, 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद एक सेकंड मैं आपको मुकम्मल, जिसले बंदा सच बोलता है ना उन्होंने हर गल याद होती है तो तरीक़ा भी याद होंगी ने, याद रखना। जब मैंने जनवरी के अंदर दोबारा हमें रिपोर्टें देर से आई, तो मैंने खुद टेलीफोन किया उनके मालिज को। मैंने कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर अदनान से बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब हमें आप डिटेल्ड रिपोर्ट भेजें, क्योंकि आप हमें अगर डिटेल्ड रिपोर्ट भेजेंगे तो इनकी तौसीह होगी, इनकी बेल में तौसीह होगी। आप डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं भेजेंगे हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। आप मुझे बताएं कि अगर इंसानी हमदर्दी नहीं थी तो और क्या था? मैं अगर ख़ुद फ़ोन करके कह रही हूँ, उसके बावजूद उन्होंने नहीं दिया, तो फिर तो हमें नीयत पर शक होना शुरू हो गया। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि जब उनका कार्डियक कैथेटराइजेशन का वक्त 26 फरवरी का तय हुआ, तो उन्होंने उससे इनकारी कर दी। उन्होंने इनकारी इस बात पे कर दी कि मेरी बेटी जो है जब तक नहीं आएगी मैं नहीं। तो अब आप बताइए, ये सारी बातें सब सोच के तो मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हुई। यानी एक तरफ आप लोगों से सुनती हूँ मैं बातें, एक तरफ मेरी पार्टी भी मुझे नाराज़ होती है। एंड ऑफ द डे एक बंदा जो अपने आप को लीडर कहता है इस मुल्क का, प्राइम मिनिस्टर रह चुका है 3 दफ़ा। अरे मैं तो अपनी मुंह ज़ुबानी बात पे कमिटमेंट पे खड़ी होती हूँ, आप भी तो खड़े रहिए। यू शुड हैव स्टूड अप टू योर कमिटमेंट। वजह यह है, मकसद आपने अगर इस मुल्क के लीडर बनना है तो इस मुल्क की कोर्ट फेस करेंगे, आप इसी मुल्क की कोर्ट्स फेस करेंगे, और जो कोर्ट ने सज़ा दी है वो आपने भुगतनी है। तो आपको तो यहाँ वापस आना चाहिए। अगर आपकी तबीयत अब हशाश बशाश हो गई है और बहुत बेहतर है, तो मेहरबानी करके आप वापस तशरीफ़ लाएँ। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो वहाँ इंग्लैंड में नहीं हूँ कि आया उनका इलाज हुआ नहीं हुआ, ये तो कोई हमें ख़बर देगा तो उसके मुताबिक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।